बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज सारा दिन 9 मई की मजम्मत चलती रही। कोई भी टीवी चैनल खोल के आप देख लें, 9 मई 9 मई 9 मई। मैं तो समझता हूं कि 9 मई एक तमाशा बन के रह गया है। मुझे समझ नहीं आती कि डीजी या एसपीआर को क्या जरूरत पड़ी थी इतना बड़ा पंगा लेने की कि आपने डायरेक्ट अवाम के साथ मत्था लगा लिया और अब ये जंग सरेआम शुरू हो चुकी है। एक तरफ पाक फौज खड़ी है और दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। जिस बुरे तरीके से आज 9 मई की मजम्मत की गई है और जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया, उनकी जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग की गई, उनको इंसल्ट किया गया, ये डिस्कस करेंगे हम बड़ी डिटेल के साथ। बहरहाल मैं समझता हूं कि फौज को इतना बड़ा पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये उन्होंने एक तरह से ना, वो क्या कहते हैं कि छिपकली उनके हलक में अब फंस गई है। आप समझते हैं ना, छिपकली किरली उनके हलक में फंस गई है। ना तो उसको बाहर फेंक सकते हैं और ना अपने अंदर निगल सकते हैं। अब उनके लिए बड़ी मुश्किल बन गई है कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि अब वो बंद गली के अंदर फंस चुके हुए हैं। डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कह दिया कि इमरान खान 9 मई के जो भी जलाओ गिराओ के वाकयात हुए हैं उसके ऊपर कन्फेशन करे, अपनी गलती को तस्लीम करे और सिद्क़ दिल से पाकिस्तानी कौम से और पाक फौज से माफी मांगे। अब उनका एक बयानिया तो ये बन गया कि इमरान खान माफी मांगे, लेकिन इमरान खान माफी कैसे मांगे? इमरान खान ने कोई गलती की हो, कोई गुनाह किया हो, कोई जुर्म किया हो तो इमरान खान माफी मांगे। लेकिन अगर इमरान खान ने ऐसा कोई किया नहीं तो वो माफी क्यों मांगे? इमरान खान तो माफी किसी भी सूरत नहीं मांगेगा। वो मर जाएगा, फना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो किसी भी सूरत 9 मई के वाकयात के ऊपर ना तो कन्फेशन करेगा और ना माफी मांगेगा। अब फौज फंस गई है, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसको समझ नहीं आती कि अब इस मसले का हल कैसे निकालें, क्योंकि उनको बड़ी अच्छे से ये पता चल गया है कि उन्होंने गलत जगह पे पंगा ले लिया है। देखिए, फौज का काम जो है, आप सबको पता है कि फौज का क्या काम है, फौज की क्या ड्यूटी है, फौज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको सिर्फ अपनी डोमेन के अंदर रहना चाहिए था। उनको सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस बात की आइन और कानून उन्हें इजाजत नहीं देता। फौज ने सियासी मामलात में मुदाखलत करके, एक लीडर के साथ छेड़छाड़ करके, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर झूठे इल्जामात लगा के अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं। क्योंकि देखें, फौज एक बड़ा इंतहाई अहम अदारा है और उसने चलना होता है अवाम की हमायत के साथ। अगर अवाम की हमायत नहीं मिलेगी, मतलब कि अवाम की तरफ से उनको गलत समझा जाएगा, बुरा भला कहा जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, उनकी ट्रोलिंग की जाएगी, मतलब कि अवाम की हमायत अगर हासिल नहीं होगी तो फिर वो लड़ने के काबिल फौज नहीं रहती। हम पहले भी माजी में देख चुके हैं कि 1971 में हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, हमारे मुल्क का एक आधा हिस्सा टूट कर अलग हो गया। हमें सबक सीखना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी फौज को ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे उनकी इज्जत में, एहतराम में इजाफा हो। उनको सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से ये पंगा लिया है, उनको इस तरह का ये पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अब ये पंगा लेने के बाद वो बंद गली में आ गए हैं, फंस गए हैं, अवाम उनके खिलाफ हो गई है। आज सारा दिन जिस बुरे तरीके से उनकी ट्रोलिंग की गई, उनके ऊपर तनकीद की गई, पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहा गया, ये बहुत बुरी बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर आप इस हद तक क्यों पहुंचे, ये आपको सोचना होगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके इस अमल से पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं। आपका जो मनसब है, आपका जो स्टेटस है, आपकी जो इज्जत और एहतराम है, आप उसको समझें। आप ये क्या छोटे छोटे मामलात के अंदर, ये 9 मई हो गया, ये बिल्डिंग जला दी गई, ये फलां हो गया, ये साजिश हो गई, ये इमरान खान ने करवा दिया, ये तहरीक इंसाफ ने कर दिया, ये वट जो भी मामलात हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के मुतलका मामला है। ये आपसे कंसर्न्ड मैटर नहीं है और ना ही आपको इस सारे मामले के अंदर मुदाखलत करनी चाहिए थी। आज 9 मई के हवाले से आपने पूरी कोशिश की कि इसकी मजम्मत की जाए। आपने बच्चों को एंगेज किया, आपने टीचर्स को एंगेज किया, आपने बहुत सारे गुंडों को एंगेज किया। देखिए, मैं ये बात जो कह रहा हूं ना, गुंडों को एंगेज किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि उनकी सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन ठीक नहीं है।
وہ قبضہ مافیا ہیں یا وہ کرپٹ لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف بہت سارے مقدمات بنے ہیں، وہ لوگ آپ کے ساتھ مل کے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہے ہیں۔ لیکن اب ان کی بھی بدنصیبی یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ بندے ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ مذمت کرنے کے لیے ریلی کی شکل میں جب وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں یا روڈ کے اوپر آتے ہیں تو ان کے ساتھ لوگ ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ آج میرے ساتھ جب ٹی وی کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے تو میرے ایک دوست ہیں عاطف چودھری صاحب ایڈوکیٹ، وہ بھی یہاں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ٹی وی والے دکھا رہے تھے پاکستان کے مختلف ضلعوں سے، مختلف صوبوں سے کہ یہ جی یہ مذمت کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، یہ فلان جگہ پہ فلان شہر میں مذمت ہو رہی ہے۔ تو کتنے لوگ تھے، حالانکہ وہ بڑا کیمرہ زوم کر کے دکھا رہے تھے، ایک بینر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، یا اس پہ کچھ فوجی افسران کی تصویریں تھیں، وہ تقریباً 3 4 5 کے لگ بھگ لوگ تھے۔ تو وہ عاطف چودھری صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یار ان کو دیکھ کے ذرا بھی شرم نہیں آتی، کم از کم اتنے لوگوں کو تو اکٹھا کر لیں گے، ایک بینر تو صحیح طریقے سے پکڑ سکے نا۔ اب یہاں تک نوبت آ چکی ہوئی ہے، مطلب کہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں ہیں کہ آپ اس سارے واقعات کی پراپر طریقے سے ریلی نکال سکیں یا مذمت کر سکیں۔ دیکھیں عمران خان کی ایک کال کے اوپر، آلدو کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ تو جیل کے اندر موجود ہے، وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے ایک کال دے دے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ پورے پاکستان سے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جائیں گے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں گے، ان کو گرفتار کر کے جیلوں کے اندر بند کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سکول انتظامیہ کو، ٹیچرز کو بڑی سخت قسم کی ہدایات جاری کی گئیں کہ آپ نے مذمت کرنی ہے 9 مئی کے واقعات کی، اور سکولوں سے یا کالجز سے باہر نکل کے ریلی نکالنی ہے اور پاکستانی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے۔ دیکھیں اس طرح یکجہتی نہیں ہوتی، نہ ہی اس طرح سے مذمت ہوتی ہے۔ آپ زبردستی کسی سے مذمت نہیں کروا سکتے، زبردستی کسی سے اظہار یکجہتی نہیں کروا سکتے، زبردستی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آج خود انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح سمت پہ جا رہے ہیں، آپ صحیح کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کسی کو نوٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اظہار یکجہتی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مذمت کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آج خود گھروں سے باہر نکلیں گے، لوگ مذمت بھی کریں گے، لوگ احتجاج بھی کریں گے، لوگ ریلی بھی نکالیں گے، لوگ اظہار یکجہتی بھی کریں گے، لوگ سب کچھ کریں گے، لیکن محبت سے جو ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ زبردستی کچھ بھی نہیں کروایا جا سکتا۔ بلکہ ایک جگہ پہ سکول کے بچے جب سکول سے باہر نکل کر ریلی نکال رہے تھے اور پاکستانی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اگر ہم وکلا کو دیکھیں تو وکلا نے بھی ریلی نکالی اور عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ پاکستانی فوج کے اوپر بہت برے طریقے سے تنقید کی جا رہی ہے، ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے۔ میں اگر 2 3 مختلف اس طرح کی پوسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آلدو کہ بے شمار، اگر ہم کمنٹس باکس میں جائیں تو بے شمار کمنٹس اس طرح کے ملتے ہیں جو کہ انسلٹنگ ہیں، توہین امیز ہیں، ان کو یہاں ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن چند ایک پوسٹیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ کس طریقے سے، کس انداز سے پاکستانی فوج کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کی ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے پوسٹ لگائی کہ میرے گھر میں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں، آج ان کی سالگرہ ہے، تو مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی سالگرہ منانی ہے یا 9 مئی کا سوگ منانا ہے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ ایک بندے نے پوسٹ لگائی کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس کا ہمیں اتنا دکھ ہے، اتنا افسوس ہے، سوگ کے طور پر پوری پاکستانی قوم کو چاہیے پوری زندگی قیامت تک کبھی بھی کوئی خوشی نہ منائے، ہمیں ہر روز 9 مئی کا دکھ منانا چاہیے، سوگ منانا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی خوشی سیلیبریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بندے نے ایک پوسٹ لگائی، اگر ذاتی مصروفیات کی وجہ سے 9 مئی کے عرس میں شرکت نہ کر سکا کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ صاحب علم رہنمائی فرمائیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پاکستانی فوج کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی ٹرولی کی جا رہی ہے۔ ٹویٹر کے اوپر ایک پیج ہے مارک خور کے نام سے، اس پر چیف آف آرمی سٹاف کی تصویر لگائی گئی اور اس کے اوپر جو کیپشن لکھا گیا وہ یہ تھا کہ آپ ہر مشکل محاذ پر اپنے آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے آگے کوسچن مارک تھا۔ تو یقین جانیں، آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے کومنٹس باکس میں جائیں، وہاں پہ جتنے بھی کومنٹس ہیں، کوئی ایک بھی ایسا کومنٹ نہیں تھا جو پاکستانی فوج کی فیور میں ہوتا، اس کی تعریف میں ہوتا،
पाक फौज जिंदाबाद का कहीं किसी जगह पे नारा लगाया गया होता, बल्कि जितने भी कमेंट्स थे वो या तो इमरान खान की फेवर में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में थे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और पाकिस्तानी फौज के ऊपर बहुत बुरे तरीके से तनकीद की गई। ये सब कुछ कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी फौज को अपना मनसब समझना चाहिए, अपने स्टेटस को जानना चाहिए, उनको सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और बिला वजह किसी भी सियासी जमात के ऊपर इस तरह से इल्जामात नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम अब इस बात के ऊपर कन्विंस्ड है कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं वो एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम था, एक ड्रामा था, एक साजिश थी इमरान खान के खिलाफ और झूठे मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बनाए गए, उसको जेल के अंदर भेजा गया, मकसद उसकी पार्टी को खत्म करना था, उसको इलेक्शन से बाहर करना था। तो बहरहाल पाकिस्तानी फौज को चाहिए अपने मामलात को दुरुस्त करें ताकि पाकिस्तानी अवाम उनसे मोहब्बत करे, ना कि उनसे नफरत करे, उनके ऊपर तनकीद करे, उनको बुरा भला कहे और उनका मजाक उड़ाए, उनके ऊपर ट्रोल करे। अच्छा जी, आज का दूसरा बड़ा टॉपिक यह है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की छुट्टी करवा दी है। शेर अफजल मरवत साहब बड़ी बढ़ के छड़ के मारा करते थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका रहना शायद मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अगर हम उनकी शेर अफजल मरवत साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उससे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे या तो वो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएंगे, क्योंकि परसों वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडाला जेल में गए, लेकिन उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद यानी कल वो दोबारा से इमरान खान से मिलने के लिए गए, लेकिन उस वक्त भी इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो गुस्से से आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं यहां से जा रहा हूं, मैं दोबारा इधर नहीं आऊंगा, जब तक कि इमरान खान मुझे नहीं बुलाएगा मैं यहां इमरान खान से मुलाकात करने के लिए नहीं आऊंगा। अब शेर अफजल मरवत साहब यहां पे गलती कर गए हैं, वो समझते हैं कि शायद वो कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गए हैं। उनका शेर अफजल मरवत साहब का जो नाम है, जो स्टेटस है या उनकी जो फेम है, उनको शायद समझ नहीं आती कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से है। उनकी अपनी इतनी हैसियत या उनकी अपनी इतनी औकात नहीं है कि अवाम उनको रिस्पेक्ट करे। अवाम अगर उनको रिस्पेक्ट करती है या उनको प्रोटोकॉल देती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से देती है। शेर अफजल मरवत साहब ने तकरीर करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुर्दा घोड़ा था, मैंने उसके अंदर जान डाली, मैंने तहरीक इंसाफ के लिए ये किया वो किया। ये तमाम जो तहरीक इंसाफ के लोग अब बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा और साजिश कर रहे हैं, ये सब तो भागे हुए थे, ये सब तो छुपे हुए थे, ये सब तो बिलों के अंदर इन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ था। बाद में जब मैं लोगों से मिला, हालात माहौल बेहतर हुए तो 8 फरवरी को ये घरों से बाहर निकले। तो ये इस तरह की जो इन्होंने मुतकब्बराना गुफ्तगू की है ना कि तहरीक इंसाफ तो एक मुर्दा घोड़ा था, मैंने उसको जिंदा किया वगैरह वगैरह वगैरह, तो अब उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ सख्त किस्म का एक्शन ले लिया है और मैं समझता हूं कि शायद अब शेर अफजल मरवत साहब की तकरीबन छुट्टी हो चुकी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अयूब खान साहब ने यह कहा कि इमरान खान ने बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिल फॉर अलहदा किया जाए और शेर अफजल मरवत को शो कास्ट नोटिस जारी किया जाए। ये थी अब तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।